आकाशवाणी कोलकाता 400.3 मीटर गीतांजलि उछन तालमा खन एहबेना सानताड़ी आखड़ा तेहेnya सानताड़ी आखड़ा दो एतहब हुयुग कना सुंदरी टुडू आ साउतेन कोआ दंग सेरेñ आतेत सेरेñ रेदो मेनाग किना सुंदरी टुडू और लक्ष्मीमुनि मुर्मू। आजम के तबना पे सुंदरी टुडू आ साउतेन कोआ दंग सेरेñ रेदो किन ताहे कना सुंदरी टुडू और लक्ष्मीमुनि सोरेन। नितोग दो खबर।
आकाशवाणी कोलकाता खबर पढ़ा दो अवनीकांत मुर्मू राष्ट्रपति मानते द्रौपदी मुर्मू लई कदाय सेचेद दो अपनत जियों जुदे जुदे लेकान दाव तैयारिया ᱧᱩᱢᱟᱱᱟ ᱦᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱨ ᱠᱟᱱᱟ। नवा दिल्ली रे अक्षय पात्र फाउंडेशन सापड़ाते मिड आखड़ा रे मेन कदा बिद्दागाड़ तारीख खना क्षमतायन और पारुखिया तोराव रे एतहब कना। अक्षय पात्र फाउंडेशन रे बिद्दागाड़ रे मिड डे मिल सार्भार कुरुमुटु सारहाव तुलुज मानते मुर्मू लई कदा केंद्रीय सरकार पीएम पोषण दाड़े और पांथा दो जोआव कना। नवा दो जेगेत जगत रे हापड़ा मिड डे मिल प्रकल्प जहां दो मिटांग निरोला दाड़े ना दिसम तैयारे आडी लागी माना पावड़ी। नवा तलाते अबो दिसम रेन हुडिंग गिद्रे को बिद्दागाड़ से मोहडा रे उद्गव को ᱧᱟᱢᱟ। मध्यप्राच्य तोपोत्तापा महल रे खतार खुना इसिन गैस गेमर जहाज नंदा देवी गुजरात रे भाड़ीना बंदर तेहे सेता अक्ते सेटर कना। 53,000 मेट्रिक टन गैस हालो नवा जहाज हरमुज प्रणाली पारम कदा। नवा मांग होला गुजरात रे मुद्रा बंदर रे शिवालिक नितुमाना और मिट्टांग जहाज इसिन गैस ताते सेटर कना। ओना खातिर दिसम रे गैस रे मौजूद और पाकोटेना। नवा दिल्ली रे होला आंतमंत्र गुट खबरे जमेलारे बंदर जहाज और दा हर मंत्रक रे मान सूत्रे राजेश कुमार सिन्हा लई कदाई 1,000 टन बिन फरिया सुनुम अतेद और मिट्टांग जहाज जाग लड़की जहाज दो और तायमते दिसम सेटेरा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ब्राजिल से यूरोपीय यूनियन विदेश मंत्री को साथे दुड़ुब ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ। आको मुद्रे पुछिम एशिया रे उमजावकान उर्गुम हालत साथे राशिया यूक्रेन तोपोत्तापाम लईते गालमाराव हुई कना। मत को एपएम चापाल कना भारत यूरोपीय सगई और दड़ाई लगी तेहम। यूरोपीय यूनियन विदेश और दाराम आरिरेन आयुरिया काजा कल्लासा नेवता बार्तेते बारमाहारी ब्राजिल सांघारे डॉक्टर जयशंकर ईईयू विदेश विषय परिषद दुपुड़ सेलेदोग कना। उन्हें तो यूरोपीय कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला भन डार लेन और जर्मनी ग्रीस बेल्जियम रेन विदेश मंत्री को साथे आलादा गाते दुड़ुब ᱧᱟᱯᱟᱢ लेना। यूरोपीय कमीशन प्रेसिडेंट डॉन भन डार लेन साथे दुपुड़ तायम डॉक्टर जयशंकर लई कदा पारमेन जनवरी चांदो रे आया भारत सांघार भारत यूरोपीय यूनियन सगे दो मिट्टांग ᱧᱩᱢᱟᱱᱟ मोड़ कना। 4 गोटांग पनत और मिट्टांग केंद्र शासित एलाकारे दारायकान विधानसभा बाछनाव साथे 3 गोटांग पनत रे दोहड़ा बाछनाव लगित बाछन कमीशन दो मोट 1,101 जना केंद्रीय तुनुकिया बहाली एकात कोआ। उनको मुद्रे पश्चिम बांग्ला रे झतम खन ढेर साधारण तुनुकिया को बहाली कना। पनत रे 294 गोटांग विधानसभा केंद्र लगित 294 जना साधारण तुनुकिया को ताहेना। ओना साथे 90 जना पुलिस तुनुकिया साथे बाछनाव खरच चेतान लजरदारी लगित 100 जना खरच तुनुकिया। बाचन कमीशन पाहटा खन बड़ाई कना पश्चिम बांग्ला आसाम केराला तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा बाछनाव साथे 3 गोटांग पनत रे उपनिर्वाचन मिलाव कते 991 जना साधारण तुनुकिया और 197 जना पुलिस तुनुकिया साथे 530 जना खरच तुनुकिया दायित्व को एम हुई कना। तृणमूल कांग्रेस तेज पनतरे दारायकान विधानसभा बाछनाव लईते प्रार्थी को तालिका उच्छन सदर कदा। तृणमूल कांग्रेस लीडर मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी आया कालीघाट रे बासा ओड़ा खना दार्जिलिंग रे 2 गोटांग आसन अनित थापा भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा एम कते सारेज 291 गोटांग आसन रे प्रार्थी को ᱧᱩᱛᱩᱢ उच्छन सदर कदा। खबरिया दुपुड़ रे दलरेन भारत जाकात मार्ते सूत्रेत अभिषेक बंदोपाध्याय और पार्षद सुब्रत बक्सी साथे आते शिल्प संस्कृति बुद्धिजीवी खिलोट जगत रे ᱧᱩᱢ उरुम हर को प्रार्थी तलारे सेलेट को मेना आकात कोआ। दलरेन भारत जाकात मार्ते सूत्रेत अभिषेक बंदोपाध्याय लई कदाय तृणमूल प्रार्थी तालिका रे 92 जना तिरला 59 जना लेखा कम गाताक रेन 7 जना एससी साथे 11 जना एसटी प्रार्थी तृणमूल कांग्रेस प्रार्थी तालिका रे ठाव को ᱧᱟᱢ कदा। ᱧᱩᱢᱩᱨᱩᱢ प्रार्थी को मुद्रे भवानीपुर खुना मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी बैराकपुर खुना राज चक्रवर्ती दमदम उत्तर खुना चंद्रिमा भट्टाचार्य दमदम रे ब्रात्य बसु सागर रे बंकिम चंद्र हाजरा विधाननगर रे सुजित बसु कामारहाटी रे मदन मित्र कोलकाता बंदर रे फिरहाद हाकिम बेलेघाटा रे कुणाल घोष उलुबेड़िया रे ऋतव्रत बनर्जी चुचुड़ा खुना देवांशु भट्टाचार्य सिलीगुड़ी रे गौतम देव रायगंज रे स्वप्ना बर्मन और सप्तग्राम रे विदेश बसु एमन को मेना आकात कोआ। तेहना खबर पढ़ा दो नोडे गे मुचाद एना। आखड़ा दो उछन कना आकाशबाणी कोलकाता रेना गीतांजलि उछन तालमा खन नितो दो पे आंजमा लागड़े सेरेñ दाय नरेंद्रनाथ हेम्ब्रम। ये माय होपन माय टुसु दुलारो होपन माय ने जाकरा दो माय तीरे में बोलो ना ने जाकरा दो माय तीरे में बोलो ना।
মালা গুতু গুতু তেগে আহম দয়ে বিলো মেনা বাতে এনে জাগরানি শুনো কান বাতে এনে জাগরানি শুনো কান ye mai hopon mai tu sugo dularo hopon mai yakra do mai tire me bolona ene jakra do mai tire me bolona মালা গুতু গুতু তেগে আহম দয়ে বিলো মেনা নে বাতে এনে জাগরানি শুনো কান বাতে এনে জাগরানি শুনো কান ye mai hopon mai tu sugo dularo hopon mai ene jakra do mai tire me bolona ene jakra do mai tire me bolona लागड़े सेरिंग पे आजम किदा सेरिंग किदाय नरेंद्रनाथ हेम्ब्रम नितो दो पे आजमा ᱧᱩᱢ ᱩᱨᱩᱢ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱡᱚᱫᱩᱢᱚᱱᱤ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱮᱫᱟᱭ ᱨᱩᱯᱪᱟᱸᱫᱽ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ। उड़ीसा पनत रेया मयूरभंज जिला रायरंगपुर दो सब डिविजन कना बारीपादा सेज खन बाबन घाटी बुरु पारम काते हुडिंग धारा बाजार नामोआ ओना दो बिसोई थाना ब्लॉक स्कूल अस्पताल जतो मेनाआ ओंडे खन 10 किलोमीटर गान टाटा चला हर रे विजेताला बस स्टॉप रायरंगपुर खान बारीपादा चला हर रे 10 किलोमीटर विजेताला ओंडे खन 1 किलोमीटर गान करंजाई आतु दो आदि दिन करंज दारे मारांग मारांग ताहे कानते करंजाई ᱧᱩᱛᱩᱢ दो कथा मेनते को लैया पूरब साइड दो पीढ़े काटा बुरु उत्तर साइड दो ढिंकी बुरु से ढेंकिया बुरु करंजाई दो ढिंकी बुरु जपा कते बनाव कादा मुंडे को संगेया तबे संताड़ हो ढेर गया को मुंडे हो ढेरते गया संताड़ तेगे को रोड़ा पश्चिम नागा तो दूसरे बुरु ओना तला तलाते बांक बेड़ गडा लगेम लगेम अतु कना जतो लेका गे चासबास कते असुलो हड़ ओना अतु रेगे मानोतान जदुमुनि बेसरावा जन्म दिन दो ताहे कना 17 मार्च 1964 करंजाई दो जदुमुनि हाड़ाम्बा बाना गाजाड़ आतु खन हेज कते खेत हासा बनाव कते गिरेबास लेना हाड़ाम्बा ᱧᱩᱛᱩᱢ दो भुगलू आज बाबा दो विक्रम रेन दो पहिल रेन दो मिद एराय ताहे कना उनी रेन मिद हपन मेनखान उनी बाहुय गoj एन खान दोसार धावे बापलायना एरवा ᱧᱩᱛᱩᱢ दो पश्चिम नागा तो दूसरे बुरु ओना तला तलाते बांक बेड़ गडा लगेम लगेम अतु कना जतो लेका गे चासबास कते असुलो हड़ ओना अतु रेगे मानोतान जदुमुनि बेसरावा जन्म दिन दो ताहे कना 17 मार्च 1964 करंजाई दो जदुमुनि हाड़ाम्बा बाना गाजाड़ आतु खन हेज कते खेत हासा बनाव कते गिरेबास लेना हाड़ाम्बा ᱧᱩᱛᱩᱢ दो भुगलू आज बाबा दो विक्रम रेन दो पहिल रेन दो मिद एराय ताहे कना उनी रेन मिद हपन मेनखान उनी बाहुय गoj एन खान दोसार धावे बापलायना एरवा ᱧᱩᱛᱩᱢ दो पश्चिम नागा तो दूसरे बुरु ओना तला तलाते बांक बेड़ गडा लगेम लगेम अतु कना
ᱡᱚᱛᱚ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱥᱩᱞᱚᱜ ᱦᱚᱲ ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱡᱚᱫᱩᱢᱚᱱᱤ ᱵᱮᱥᱨᱟᱣᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ 17 ᱢᱟᱨᱪ 1964 করঞ্জয় ᱫᱚ যদুমণি হারাম্বা বানাগাজার আতু খন হেজ কাতে খেত হাসা বেনাও কাতে গিরেবাস লেনা হারাম্বাᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ভুগলু আজ বাবা ᱫᱚ বিক্রম রেন ᱫᱚ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱮᱨᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱨᱮᱱ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱤ ᱵᱟᱹᱦᱩᱭ ᱜᱚᱡ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱫᱷᱟᱣᱮ ᱵᱟᱯᱞᱟᱭᱮᱱᱟ ᱮᱨᱟᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱱᱟᱜᱟ ᱫᱚ ᱫᱩᱥᱨᱟᱹ ᱵᱩᱨᱩ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱵᱟᱸᱠ ᱵᱮᱲ ᱜᱟᱰᱟ ᱞᱮᱜᱮᱢ ᱟᱹᱛᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱥᱩᱞᱚᱜ ᱦᱚᱲ ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱡᱚᱫᱩᱢᱚᱱᱤ ᱵᱮᱥᱨᱟᱣᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ 17 ᱢᱟᱨᱪ 1964 করঞ্জয় ᱫᱚ যদুমণি হারাম্বা বানাগাজার আতু খন হেজ কাতে খেত হাসা বেনাও কাতে গিরেবাস লেনা হারাম্বাᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ভুগলু আজ বাবা ᱫᱚ বিক্রম রেন ᱫᱚ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱮᱨᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱨᱮᱱ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱤ ᱵᱟᱹᱦᱩᱭ ᱜᱚᱡ ᱮᱱᱠᱷᱟন ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱫᱷᱟᱣᱮ ᱵᱟᱯᱞᱟᱭᱮᱱᱟ ᱮᱨᱟᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱪᱷᱛᱟᱨᱯᱚᱥᱛᱤ ᱠᱤᱥᱠᱩᱨᱟᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱨ ᱨᱚᱲ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱜᱮᱭ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱫᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱜᱟᱵᱟᱣ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱭᱟ ᱱᱚᱛᱮ ᱮᱥᱮᱠᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱜᱮᱱ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱯᱚᱛᱨᱤᱠᱟ ᱦᱚᱸᱭ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱵᱟᱝᱠᱤ ᱟᱛᱩ ᱨᱮᱱ ᱵᱟᱜᱷᱨᱟᱭ ᱴᱩᱰᱩᱣᱟᱜ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱦᱚᱸᱭ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱮ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚᱲᱟᱢ ᱫᱚ ᱫᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱭᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ 1978 ᱥᱟᱞ ᱩᱱᱫᱚ ᱡᱚᱫᱩᱢᱚᱱᱤ ᱫᱚ 6 ᱠᱤᱞᱟᱹᱥ ᱨᱮᱭ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱤᱫᱩᱱ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ হোস্টেল খন বাং লই কাতে গে মিড সিনিয়র সাও তারাসিং আর মিড নিদে লোকাল ট্রেন রে তিঙ্গু কাতে ভিড় ঠেলাটালি কলকাতায় সেটেরেনা ñel ket কোয়াই বুরুট হড় তুমদে টামাক আর রেগড়া রিয়া আর গারুম হড়া আড়াংতে আয়াক কাথাতে ট্রেন মা হেগে স্টেশন খ দুলুপ কান তাহে কানা হই দই তাহে কানা পশ্চিম বাংলা এসেকা যদুমণি দ নাসে বাংলা হয় বাড়াই কান তাহে কানা জেলাইন মিছিল রিয়া আড়াং দ তাহে কানা অলচিকি কে করলে খুন দিকে দিকে জ্বলবে আগুন আর অলচিকি কে মান্যতা দিতে হবে আর হন এটা আইমা নোয়া আড়াং দ মনে জিউই রে গাথাও উতর আদেয়া আর আজ হন রাহাই মিলাও কিদা জীবন রিয়া মুচাদ হাবিজ ওনা দ গাথাও গে তাহে কানা রেভেনসা কলেজ রে তাহেন জখান গে পঠুয়া ko atet kherwal chedet gauta bedet kida ko আর জিবি ঝারনা পত্রিকা কো উডুক কিদা ওনা দো সেরমারে মিদ ধাও গে উছেনুয়া ওনা রেগে যদুমণিয়া পয়লো অনড়হে চিরগেল সাকওয়া অরং মে দো ছাপাইনা পয়লো সাপ্রাই দো মদন মোহন বাস্কে দোসার সেরমা খন গে যদুমণি গে হইনা সাপড়াই উড়িয়া ম্যাগাজিন পুরবি রে হো সান্তাড়ি সেকশন কো চালু কিদা নতে আজ দাদা বিষয় রে তাহেনতে বিষয় রে হেজ বাড়াক কান তাহেন আদো অন্ডেন কড়া কো আতেগে বেরেক কেদা কো ইউনাইটেড ইউথ ক্লাব ওনা দো তাইনম তে খেরওয়াল জুমিত গাঁওতা মেনতে ছেটিয়ারেনা আর যদুমণি গে রেজিস্ট্রি কেদা ওনা খন ফাগুন কোয়েল nyutum te sermakiya পত্রিকা কো উডুক কেদা সাপ্রাই দো যদুমণি গে তায়ম তে আর হো এটা সাংহেত কামি লাগিত ফাগুন কোয়েল সাংহেত গাঁওতা হা অন্ডে গে কো বেরেক কেদা 1987 সাল খড়গপুর হেজ এন খান আডিগান সাংহেত দুলড়িয়া কই নাম কেত কোয়া নতে তেতরে সিলি মিদো আড়াং রিমিল ইমান পত্রিকা সালা লাহারগে উপরুম হয়ে কানা ওনারেন সাপড়ে কো সালা হয় ñapaমেনা ñam কেদাই সবর নাখা পত্রিকা আদো যতগে ñapam কাতে কো গালমারাওয়া সান্তাড়ি সাংহেত লাহান্তি বাবদ গে আদো কো গোটা কিদা আবওয়া মিটেন কাজাক মাছা গাওতা দরকার উনদো সান্তাড়ি রেয়া মান সে স্বীকৃতি বাং তাহে কানা আদো 11 গটেন পত্রিকা সাপড়াও কো আতে মিদুন কো দহ কেদা খড়গপুর উৎকল বিদ্যাপীঠ রে মিদুন জ বিলেইনা বেনাও রাকাবিনা ভারত জাকাত সান্তাড়ি অনলিয়া গাঁওতা ইংলিশ তে যাহা দো অল ইন্ডিয়া সান্তালি রাইটার্স এসোসিয়েশন তাহে হাতাড়ো অফিস দো খড়গপুর গে মারতে সূত্রে দো যদুমণি গে কো বাছাও কেদেয়া নোয়া গাঁওতা রে 25 সেরমা জেনারেল সেক্রেটারি তাহে তাইনম আইমা nyutum সালায়ে কামিয়ে কাদা 2014 সাল রে দো প্রেসিডেন্ট হয় হইলেনা আর 2015 রে দো জজম পাহাটা ñuren তায়া ঝাড়গ্রাম সুর বেতকুন্দ্রি ডাহিরা রাইটার্স এসোসিয়েশন রা হেলমেল চালা অক্তগে মিট পাহাটা মানে প্যারালিসিস হইনা আর ওনা খন গে বাই চেঠা রুড়লনা হাসপাতাল খন ছুটি কাতে লেঙ্গা তিতে ওলে হেওয়াইনা আর ইনকা তেগে চাকরি জয়েন কেদা আউরি গুজু হাবি ইনকা তেগে চাকরি কান তাহে কানা
ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱛᱤᱨᱩᱵ ᱛᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟᱭ 2 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱨᱮᱥᱤᱰᱮন্ট ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱜᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱯᱚᱫ ᱠᱷᱚᱭ ᱡᱤᱨᱟᱹᱣᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱞᱟᱦᱟ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱩᱫᱩᱜᱤᱡ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱫᱚᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ যদুমণি বেসরাওয়াগ আসল পরিচয় দ সাহেদ কামিয়া আর সংগঠক লেকাতে সান্তাড়ি পার্সি অষ্টম তফসিলে সেলেদ অচয় লড়াওনারে অল ইন্ডিয়া সান্তালি রাইটার্স এসোসিয়েশন আর নিজেতে চেত বাই চিকাও কাদা অনকা দ বাং রেল রোড আটক ঠেন খন দিল্লি দিসম গমকেয়া দরবার ধাবিজ আজ দয় সেলেদ আকানা পার্সি সেলেদ এনখান বর্ধমান ইউনিভার্সিটি রে পয়লো অল পড়াও চালু আর ওনা কাতে এটাক কলেজ আর ইউনিভার্সিটি রে চালু উচয় রে মারাং কুরুমুটু আয়া তাহে কানা আজ গে পয়লো বোর্ড অফ স্টাডিজ রেন মেম্বার হই তাহে কানা ওনা তায়ম উড়িষ্যা রিয়া ইউনিভার্সিটি করে হন সাহিত্য একাডেমি রে সান্তাড়ি সেলেদ তাইনম পয়লো শিরোপা দ যদুমণি গে আয়া ভাবনা অনড়ে পুথি চেতান রে ñam লেদা 2008 সাল খন 2012 হাবি একাডেমি রেন সান্তাড়ি কনভেনার হই তাহে কানা আর ওনা তাইনম 2013 সাল রেদো কাউন্সিল ফর প্রমোশন অফ ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস ভারত সরকার গে দিল্লি রে জাহাঁ দ মেনাআ ওনা রেন মেম্বার হই হইনা 2012 রেগে পশ্চিম বাংলা সান্তাড়ি একাডেমি রে হো মেম্বারে হইনা আর দিশে পত্রিকা রেন সাপড়াই হই তাহে কানা 2015 হাবি ওনা দয় সাপড়াও লেদা যদুমণি দ ওড়া সে ঘারঞ্জ কামি আর অফিস কামি লেকাগে সমাজ আর সাহেদ কামি হই ওড়া তালা উতের লেদা ওকা দিন ওকা নিদে নোয়া পেয়া চেতান কামি রে বাই ভেগার লেদা ওকা জোখান দ বরং ঘারঞ্জ গে ঢিলেও লেদা 2011 সাল রে সাহিত্য একাডেমি রেনা কালচারাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম লেকাতে চীন দিশমে সাঙ্গার কেদা আর বেজিং সাংহাই এমান নাগার কো দানা কাতে আইমা চীনা লেখক কো সালায়ে দুড়ুব ইনা মিটিং কেদা যদুমণি দ ঘারঞ্জ আর সমাজ পার্সি চেতান আইমা তহট হাড়া এ নেলা কাদা গিদ্রে খন হাড়াম উমের হাবি তিনা যে তেখার হয় ভান্ড পারম কানা হিসেব দ বানুআ আইমা ঠেনে সেলেদ কানা অলবেল খন হ ওনা কো কামি গে উনি দ মারাং তায়া উনি দ 1995 সাল রে রুদঘুটু আতো রেন সারমনে মন্ডি বাপলা লেদেয়া উনি দ আই জিবি জুরি সালা বার কুড়ি তারাস আর ভাবনা আর মিট করা মার্শাল বাগি অটকাতে 23 জুন 2022 হিলো বঙ্গা দিসম তাই মহডায়না আরে বাগি অটওয়াত কোয়া আজ কো কুসিয়ায় আলেখা দিসম হর আর নিউরহা তাহেন তায়া সমাজ সে সাহেদ কামি যাহাঁ দ বিন পুরেও গে তাহেনা আইমা যদুমণিয়া পারসালাকান অনড়হে পুথি দ ভাবনা গে ওনা পুথি দ উড়িয়া আর হিন্দি তে হো অনুবাদ কাতে ছাপা সদর কানা ওনা ছাড়া সান্তাড়ি রাইটার্স এসোসিয়েশন রেনা ডালিক আর অনড়হে মালা সাহিত্য একাডেমি রে সান্তাড়ি অনড়হে তুমুল ওনা কোহাই সাপড়াও লেদা আর রূপচাঁদ হাঁসদা সে ইং সালা অনড়হে মহক জিয়ন গাডা সান্তাড়ি অনলমালা বায়োগ্রাফি অফ সান্তালি রাইটার্স এমন পুথি কোহাই সাপড়াও কাটা হায়ার এডুকেশন সিলেবাস করে আইমা ঠেন গে ওনা কো পড়াও চালাক কানা ই সালাক গে মান্তার পত্রিকান সাপড়াই হই তাহে কানা ঝাড়খণ্ড উড়িষ্যা আর পশ্চিম বাঙ্গাল রে আইমা পত্রিকা রে উনিয়া অল কো মিল লেতার গে ছাপাক গান তাহে কানা যদুমণি দ সাহিত্য একাডেমি শিরোপা 2005 রে ñam লেদা আরে ñam লেদা অল ইন্ডিয়া সান্তালি ফিল্ম এসোসিয়েশন জামশেদপুর খন লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড ওনা দ 2016 সাল রে ওনা ছাড়া আইমা হুডিং মারাং গাঁওতা খন সারহাওয়ে ñam আকাদা ওনা কো মুদ্রে ñum ñam গদক লেকানা দ হুয়ুক কানা এসেকা রাউরকেলা ভারতীয় দলিত সাহিত্য একাডেমি দিল্লি সান্তালি ভাষা মোর্চা অল সান্তাল এসোসিয়েশন নিউ দিল্লি এমান খন ওনা খন হো মারাং কথা যদুমণি দ হড় হপনা মনে জিবি জাজুক লিকা মনে জিবি রে জেত গে তাহেনা ᱧᱩᱢ ᱩᱨᱩᱢ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱡᱚᱫᱩᱢᱚᱱᱤ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱨᱩᱯᱪᱟᱸᱫ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱫᱚ ᱫᱚᱦᱲᱟᱛᱮ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱦᱩᱭᱮᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱜᱚᱫ ᱟᱯᱮᱜᱤᱧ ᱜᱟᱯᱟᱱᱟᱜ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱜᱟᱯᱟ ᱫᱚᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱜᱩᱨᱩᱢᱚᱱᱤ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱩᱨᱩ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ
कुनामी सोरेना सावतेन कोआ सेरिन लालमोहन टुडुआ सेरिन पूर्ण चंद्र सोरेना सावतेन कोआ सेरिन बेगर आर पेआजमा सुकन्या समृद्धि योजना बाबते थुतियाय सोहागी हेम्ब्रम आजम के तबना पे गापाना आखड़ा कमी हरा नितो दो तेहना सानताड़ी आखड़ा रिया मुचाद सेरिन पे आजमा श्यामचरण मांडी आर सावतेन कोआ सापड़ावतेना पाता सेरिन श्यामचरण मांडी और सावतेन कोआ सापड़ावतेना पाता सेरिन पे आजम किदा सेरिन रेदो किन ताहेकाना शोभा बास्के और गीता मांडी नोआ सेरिन सावतेगे तेहेना सानताड़ी आखड़ा दो नोंडेगे मुचादेना।